ভক্ত থিলা শুন সুজন আগ মহাদেবଙ୍କୁ সেই তপস্যা করা মহাদেবଙ୍କୁ সেই বর মাগিলা তুন্তে যাহা হেলা শুন শুন দেই মন গীতা পুরাণর কথা এত কর হে কর শ্রবণ সুজন হো শুন সুজনে দেই মন পুরাণ হো কহুছি মুই পুরাণর सत्य जुगर कथा हां हां सत्य जुगरे गजासुर बोली के गुटे राक्षस थिला आ महादेव को घोर तपस्या करे महादेव तपस्या रे खुशी कर गजासुर को वर मागबा पई कहला तो गजासुर कह कहले हे प्रभु देवदेव महादेव मुई होचे तुम्हार परम भक्त तुमर बिना मुई रहि नै पारे प्रभु तुमको मुई गुटे वर टे मागु छे आ से वर तुम निहाती भाबरे मते देबो हां काई वर मागु छे माग बोले तो महादेव जेते बेले वर माग बोली कर कहिचन गजासुर कह कहला सब दिन पाई तुम्हें मोर गर्भ रे आसी कर रही था प्रभु अरे मैं तमर बुआ है यार मैं तमर मां है ननी हो तो महादेव कथा के रक्षा करबा पई गजासुरंकर गर्भ भितरे रही जाइछन तो महादेव हेले अकर्म कर्मदायक जहार कर्म भाग्य रे नै थिला फल समस्त को से देसन गजासुरंकर गर्भ रे जते बेले रही जाइछन ब्रह्मा एवं विष्णु चिंता कले महादेव यदि संसार नै थिबे त बेले संसार को संहार के करबा तो ब्रह्मा एवं विष्णु काने कले आको ब्राह्मण रूप को सही कले धारण आहा गजासुर पुर को से कले गमन आको ब्राह्मण रूप को सही कले धारण गजासुर पुर को से कले गमन अरे तुंते जहा हेला सुन सुन देई मन ज्ञानर कथा तो कर हे कर सुजन हो सुन सुजन देई मन पुराण हो मैं तो कहूची पुराणर ब्रह्मा एवं विष्णु ब्राह्मण वेश धारण करी गजासुर पुर के भिक्षा मागवा लगे पहुंची जाई तो जिते बेले भिक्षा मागवा पई पहुंची छन गजासुर को सत्य करी मगाले अच्छा तुम्हें परे समस्त को जे जहा मागले तुमे दान करस आ मते भी हमको भी किछि दान कर जिते बेले गजासुर सत्य कला ब्रह्मा विष्णु ब्राह्मण वेश रे काई बोली कर दान मागले जिन महादेव को तुमर गर्भ रे रखिछ से महादेव को मते फिरे दियो तो ब्रह्मा विष्णु छल करी कर महादेव को गजासुर पाखर छोड़े तो अत्यंत खुशी अत्यंत भक्ति देही कर महादेव गजासुर के आशीर्वाद ठीक अछि मुई तो सब बेले तोर पाखर रहि नै पारे तोर जिते बेले मृत्यु ही जिबा मोर छुआंकर मुंड रे तोर मुंड के आनी कर लगामी तो गणेश को मारला परे से गजासुरंकर मुंड के आनी करी तांकर गणेशंकर मुंड रे लगेतिले जेतु गजासुर को प्रभु महादेव कथा देथिले बोली इटा हैला से गजासुर आ गणेशंकर कथा नेले निजर पुओ के मारी थिते के करी और हाथी मुंड लगे थिते के करी सेटा गजासुर रो मुंड के आनी करी प्रभु महादेव तांकर पुओंकर मुंड रे लगेतिले आ सेई गणेशंकर मुंड पाताल भुवनेश्वर बोली गोटे जगह अच्छे से जगार जेकर पड़ी यहाँ दे पर्यंत पूजा खाऊँ महादेव तांको सुरक्षा करके रखिछन आ से गजासुरंकर शरीरटा भगवान देहरे लीन हो जाता है गणेश एवं शिवंकर कथा ननी हो कलारे सन्मान रक्षा करी
রয়েছে কে গো পোস্ট অফিস নু নিছে গো আমার ননির কোনা বেড়া করু যে নেই আসিতে সে আগে আজি আসিছন এটা ইনভলভ নে আছে ইন ভাল রমাকান্ত বিশি রাধা ইনভলভ হয়ে গো রাধা শুন গো শুন তিনটা গছর দুইটা তুন সে বন্ধুকে আমার কলা সংস্কৃতি অনুষ্ঠান তরফରୁ বিশেষ বিশেষ ধন্যবাদ খাতাতে লিখি ଦେଇଥିବୁ 200 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛି हाँ हाँ हमें बरनी गले धमागो ସେମାନେ 200 200 তুমি 400 দেব हाँ हाँ শুন গো রাধা শুন আর তিনটা গছে দুইটা তুন কাଣା কহটা তিনটা গছ হবার কথা আর দুইটা তুন হবার কথা কেন কাଣା এটা কহতে এ মহান্তি বলবো বলবো গছে গোটে গছে তিনটা তুন দেখা দেনে গোটে গছে কেন কেনটা গোটে গছে তিনটা তুন হলা সেটা হলা গোটে অগস্তি আর গোটে হলা মুনগা অগস্তি আর মুনগা 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 পতর বি খা সতুন গো হ্যাঁ ফুল भी খায় আছে ফুল বি খা সতুন মুনগা ফল বি খা সতুন হ্যাঁ তো গোটে গছে তিনটা তুন সেদিনে লগাবু নুন শুন গো ঢোলিয়া শুন আর মুনগা গছে ফুল ফুটিছে দুই হাতে ধরি ধুন হিমারাধিকা বইলে নন্দে শুণ মোর রজবতী কথা কহুছি শুণ আগ 12 বর্ষ মোর পিতা ঘরে মুই থিলি নলি হো মাঘ মাসরে মুই রজবতী হেলি আগ মূলা নক্ষত্রতে দিন গুরুবার নলি হো পুষ্পবতী হেলি সেই দিনর হেলে মনে টিকে সুতা কর নন্দে হো মুই তো কহুছি ধীর ধীর নন্দে হো যেতেবেলে মাঘ মাস চালু থাকে हाय गो গুরুবার দিন हाँ মূলা নক্ষত্রে রাজা রাধা পুষ্পবতী হইতে हाँ हाँ এই ননি 7 দিন যেতেবেলে রাধাঙ্ক পুরী গলা পুষ্পবতী হই করি हाँ সুধ স্নান করবা পাই গোটে নদী কূলকে গলা डाकी नदी के गला गो আগ সুচিত্রা সখীকু সঙ্গরে ধরি हाँ हाँ ননি হো মুই তো মণি ভদ্রা নদী কূলকু গলি আগ 12 ফুল ফল সেঠারে বান্টি সুরভি গাইর মল মূত্র আনিন আর 7 থর কলিলে পাহা হেলে সে জলে মু স্নান কলি মুই তো দশ গুড় দেলি জান নন্দে হো जेनटा कहला बुझी तो पारलो আর কানা রহলা কহ কেনটা রহলা তুমি কই দিও बोले गई दियो तमे पूरा कर दियो আরে গণেশর মুন্ড কেন আসলা গণেশর সে মুন্ড কাহি গলা সব তো কহ যে কেনটা তুমি কহ ধর নাই নাই মুই না আর কানা সে রহলা সব তো কইলি কেনটা জানিছ বলে তুমি কহ यार তুমি বেশি কথা জানিছ না কে তুমি মন অধিক জানিছ এই দুনিয়ার কথা সেই জানিছি না কেনটা পদে আছে সেই তো হতে হলে চিনি ও এ নানি হেলে সুচিত্রা সখীকে ধরি করি মণিভদ্রা নদীকে মুই স্নান করবা পাই গলি 12 প্রকার ফুল ফল বান্টি করি মোর দেহরে মুই লগাইଥିଲି আও ভিতরকে নিয়ে আবো বলছে সুরভি গাইর মলমূত্র আনি করি মোর কেশকে মু ছড়েଥିଲି छाणीथिला এটা রাধাঙ্কর রজবতী কথা कथा হ্যালো हाँ দর্শক বন্ধু দয়া করি ভিতরকে নেই আবে যেন বন্ধু মানে প্রাইজ দেবার আছে নেট বাহারে দিয়ন্তু আমার কর্তা আজ্ঞা মনা করিছন ভিতরকে নো এন্ট্রি যেন বন্ধু মানে প্রাইজ দেবাটা মনা নেই
बाहर दियन नेट बाहर दियन भीतर के हेले टिके डिस्टर्ब होचे हमर कर्ता आज्ञा मना करिछन दया करी दर्शक बंधु भीतर के नहीं आवे मैं ढोलिया को देना आज्ञा 60 টাকা ए बहो बोलो তুমি সিনা রে গুরবার দিনে রজবতী হলা যে তুমি হচ্ছ লক্ষ্মীবন্তী মুই হচ্ছে বন্তি লে লক্ষ্মী নবী সম মঙ্গল বুধ গুর শুক্র শনি হ্যাঁ जे एक मंगला गुरुवार दिन हेलो जे तुमके क्या बती लक्ष्मी बनती ननी के नहीं इ 7টা বারে কেন বার দিনে রজবতী হলে শুভ কেন বার দিনে রজবতী হলে অশুভ কেন বার দিনে রজবতী হলে কাই পুণ্য কাই ফল মিলছি সে কথা দিয়ে কহত नारी शिक्षा ठीक है जीवन नारी शिक्षा हाँ। मां बहन मन किया जाए सुना बाबू लोग कहते ना मन किचते मन कर पता के छानो হি গুরু রবিবার হেলে রজন বতি হো ননি হ্যাঁ হ্যাঁ এটা শাস্ত্রে লেখা হইছে বনি হয় গো মন গড়া কথা নাইছে হ্যাঁ 7টা 12 রে কিন নারী কিন দিনে পুষ্পবতী হেলি हाँ। কিন পুণ্য ফল তাঙ্কু মিলি থাই ए मत कितने बार 7টা 12 9टा बार 7টা বার 9टा बार 7টা বার वही देख রবিবার সোমবার মঙ্গলবার বুধবার গুরুবার শুক্রবার শনিবার अरे दियर बार হাঁটানো হয়েছে গো সপ্তবার কথা কও। अरे হি कपा রবিবার হেলে রজবতী হো ননি অলাপ আয়ুষ তার পতি হো ননি রবিবারে হেলে রজবতী হয় হো ননি অলাপ আয়ুষ তার পতি সোমবারে রাজা দশ হাজার প্রতিভক্তা সুখে করে পর হো ননি পরকু করে সে আদর হয় হো ননি সোমবারে রাজা দশ হাজার মঙ্গলবার রাজা দশ হাজার হো ননি হ্যাঁ অসতি পড় রহে তার হো ননি হ্যাঁ যে এটা পুরাণ তি লেখা আছে এটা ধন্দা মনে পচরাসন কে নাতি धंधा भी आगे भी कोई जाए 3 टका से नोट পুরাণর কথা পচরা বজে গোটে লোক 5 লোক শিক্ষা পাইবে হে ধন্দা তো ধন্দা তিন মুড়ি ছন্দা এটা ধন্দা মনে পচরা যে নাট নে পুরাণর কথা পচরা 3 टका से नोट तुमने कोई दिया भाई तू 3 टा तुम वाला के कोई नहीं क्या क्या 3 टा तुम चलो ठीक है जाना भी हो माखन ने 3 टा तुम बारबा पतर खाबो फूल खाबो आरो खाबो হেননি রবিবার গলা সোমবার গলা মঙ্গলবার গলা কাজে আসলা বুধবার আগ বুধবারে যেউ নারী রজ দশ হাজার রজদশ যার কি হো রজদশ যার নানা সুখ ভোগ করে শুন সুজনর শুণ সুজ্ঞানর কি হো শুণ সুজ্ঞানর গুরুবারে যেউ নারী হুয়ে রজবতী হুয়ে রজবতী কি হো হুয়ে রজবতী আগ সে নারী তৈননি অতি লক্ষ্মীবতী বুধবারে রজ দশ হাজার নানা সুখ ভোগ করে তার बुधवार दिन जदी के गति ही चुबेले হয় গো अच्छा महाजन घरे न सन হ্যাঁ तोर घर वाला भी आर्मी पुलिस तार तेना मने ये बम्मा बम्मा তোর বাকি সরকনা পতরপনা রানো হেছে এটা মোর अंते सरकना तो सोमवार मंगलवार वाले के मिलसी रे बेड़ी हां दिल रोगिया में आरो घुसका चनबो बीपी आबा शुगर आबा हार्ट अटैक आबा जल्दी मरबा গুরুবারে হেলে রজবতী হয় গো। সে নারী অটই লক্ষ্মীবন্তী লক্ষ্মীবন্তী। শুক্রবারে
हेले रजवती से नारी अटई पुत्रवती पुत्रवती शुक्रवार दिन जदि हिचु बेले पुता हाँ गांधारी लक्षण लागसी केनु जे 30 टा पिला छुआ हबा पिला छर कमी नहीं करेगा आरसा शनिवार रजदोष जार बंध्यापण रही थाए बेले 7टा 12 भितरु नारी जातिंकर पय 3टा 12 टिके अशुभ केन केन रविवार मंगलवार शनिवार जे तुमर मन कहे जे दुख करी होए को तमे पछरालो एनने केन बार दिन रजवती हेला बोली करी रविवार दिन कहला के तमे काना कहू छ केम भाई जे नारी रविवार दिन रजवती हेबा तार स्वामीर अल्प आयुष बोली कर तमे कहू छ छोरे हेति लागि मन दुख ने क के हेला तोर स्वामी मरी गले तोका पुणी में बोराती जे या वत काटा जल्दी मर बुगाड़सा हेंता नहीं कहबार केनता से सब रविवार अशुभ नहीं थाए हां तुमे मन कहीं दुख करिछ हाँ। ज्येष्ठ मासर जेतेटा रविवार पडुथिबा जेठ मास रविवार दिन केवल नारी जाति पुष्पवती हेले तांकर पय टिके अशुभ थिसी आ सब मासरे तो सब रविवार शुभ थिसी सुबाती सिगो तापरे आसला मंगलवार मंगलवार सब मंगलवार भी अशुभ नै थाए हां मार्गशीर मासर जेतेटा मंगलवार पडुथिबा सेही मार्गशीर मासर मंगलवार दिन यदि नारी जाति पुष्पवती हेबे तांकर पय टिके अशुभ थिसी आ सब मंगलवार तो शुभ थिसी आ सब शनिवार भी अशुभ नै थाए जेन शनिवार दिन जदि कुहुडी ढापी छे पेन झरिया करी छे कोलिया तुमे सब जानि छ नै पेन झरिया कोला शनिवार अशुभ दिबा नै कार्तिक मासर जेतेटा शनिवार पड़बा से शनिवार दिन यदि नारी पुष्पवती हेबे बले तांकर पे टिके अशुभ थिबा हां हां ई 3 मास तू जदि दम धरि देलु बेले पुता हटा पोखा ना हटा एई परि जानाए पुराण र विधान हां हां ज्योतिषशास्त्र पुराण कहि चित मन ज्योतिषशास्त्र पुराण रे रहि चित मन सब कथा तुमको बुझे कर कहली ई सुरननी तुमर दादा असगर समय हेला न चलो घर के जिमा चलो रंधा बड़ा करी थिले तो तुम दादा खाइबे हाय ग ए मा तोर दादा तोके का बोलसे नो तोर बहुर पछे पछे थिबो के नाडे नै जीवो तोर बहु काना करछे काना नै सब खबर मते आसी कर कहबो कह ए मम्मा का से केनता तोर दादा उल्टा कथा कहसी काय बोली गो हमर भीतर के ने संबू जेनता मोर गुहन के मांगीटा बोले तू चोरटा के निगार से जाना देखले बिचुरासु मुई हंता चोर चोरहा गारसा मुई मांगी करी खासी पुत्र चोर काम ने कर बोले मुई मांगी खामी हां ये मोर मांगी क्या चलन छे पुता चोर काम बेले ने आले मुई लोले हम पूरा जॉक पछे घुछि जा मने चूरनी बेले हमर नोनी ना चूरनी बेले 20 चूरनी बेले तू ई मोर मामू गो मामू ए मामू यस बी तोरा सुबी गलो ना गो होय गो मुर्गे ढामू ए मोरंता काम करतु बेले रे बेडी तोरंती पूरा पंजरा जंदरा हली जाता की नहीं आकाशवाणी चलो छाने सुगबो पट करी मरी जाता डेली काम कोलारे सन्मा रक्षा करी करी शास्त्र अनुसारे जाऊ जाऊ शास्त्र एका अमरती जाउछे एना बेले तो समल काहे करबो कॉल कॉल हो चल बोली कर नहले आओ केते कथा हो जाता कॉल कॉल हेबारु सब पासरी गला अमरती अस्त्र अछि किंतु युद्ध करबा लागि साहस नै करू छै काहे कि तमर आडे युद्ध माने बहुत अच्छा तमर काहे क्या लिखा हुआ है शास्त्र अनुसारे जाऊं जाऊं बिलेई रास्ता काटिले अशुभ क्यों पुराण रे अछि हिंदू धर्म अनुसारे बापा मरी गले निज बड़ पुओ मुखा अग्नि दिया जैसी निज पुओ न थाई निज रक्तर लोके दिए ता हेले भारत रे असुर वंश नहीं प्रतिबंध रावण के जला जाए मुखा अग्नि किए देला
রাবণ সিনা মরিগলা রাবণর বাপা হেলে দুইটা হ্যাঁ এ সরি তার মা হেলে দুইটা কিন কিনটা রাবণଙ୍କର মা হেলে নৌকেশী নৌকেশী ଆଉ ଗୋଟେ ମା ହେଲା ଇଲା ବିଲା ইলা বিলা ତ ନୌକେଶୀ ଗର୍ଭରୁ ରାବଣ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ବିଭୀଷଣ ଆଉ ସୂର୍ପନଖା ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ হ্যাঁ ଆଉ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ମା ଯେନ୍ଟା ଇଲା ବିଲା ଥିଲା ତାର ଗର୍ଭରୁ କୁବେର ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ହଁ କୁବେର ବି ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଇ ପାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ କୁବେର ସେ ଜାଗାରେ ନେଇ ଥାଇ କେବଳ ବିଭୀଷଣ ଥିଲେ ହଁ ବିଭୀଷଣ ଏକା ତାଙ୍କୁ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଇଥିଲେ আর বংশর কথা আপন লেখলে আজ্ঞা যেতেবেলে যদুবংশ নাশ হলা কৃষ্ণ ভগবান মরিগলে হরিবংশরে প্রমাণ আছে মুই ইচ্ছন বলে ইচ্ছন দেখে দেবি যে যদুবংশ তো সবু মরিগলে যে কৃষ্ণকে কি মুখা অগ্নি দেলা সে যারা সব রেখা জ্বলালা আজ্ঞা হেই তাকর বংশ নেছে কি অংশর নেছে যে কୌଣସି আচ্ছা গরুড় পুরাণর কথা হ্যাঁ গরুড় পুরাণরে ଆମେ ଯେନ୍ ଆଜିକାଲି ଭୂତ ପ୍ରେତ ହେଇକରି ଆମେ ରହିଯାଇସନ୍ হয় গো ତ ଭୂତ ପ୍ରେତ ହେଇକରି ରହିଯାଇସନ୍ କିଏ କିଏ ରହିସନ୍ ଯିଏ ଯଦି ଖାଉ ଖାଉ ଅର୍ଣ୍ଣକେ ନିନ୍ଦା କରବା ସେ ଭୂତ ହେଇକରି ରହିଯାଇସନ୍ হ্যাঁ যার পুয়া থাই করি কি যার বংশ থাই করি সে যদি তাকে মুখাগ্নি নেই দেবা সে প্রেত হইকরি রহিযাইছন তেণু করি করি রাজা গোটে শিকার করবা পাই যাইছিলি আর সে রাজা অনেক লোককু পিণ্ড দান করিଥିଲେ ଆଉ ମୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ବୋଲେ ବଂଶର ନେଇ ହେଲେ କି ଅନ୍ୟ ଯିଏ କିଏ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ ଆତ୍ମା ମୁକ୍ତି ପାଇছে ଖାଲି ବଂଶର ଭାଇ ଭାଗୀରଥୀ ନାହିଁ ହେ ବଂଶରେ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଲେ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ ଲେଖା ଅଛି এই শুনানি সে বন্ধুকে আমার কলা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান তরফରୁ বিশেষ বিশেষ ধন্যবাদ জয় কলা জয় কলা আমকো নেই ছাড়ো গো হে পিলা ঘর কে জিমু